Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a jugar a Caballeros de la Antigua República. Vamos a cargar donde lo habíamos dejado, que era... Que estábamos buscando celos, que tengo... Bueno, estábamos en... Si no recuerdo mal, creo que esto es una base de la cerca. Por eso lo del telo cerca. Vale, sí, aquí teníamos los droides que... Vamos a por ellos, vamos a por ellos. No está aquí, mis torretas no han funcionado. Pero los droides no fallarán. Destruidla, mis robots de guerra. La cuestión es que si tiro un detonador, ¿estallarán las minas? Pues no. Y de hecho me está tirando cosas a mí. Así que... A la mierda. A por ella. I hear you. Vamos a por los androides primero. What is it? Vamos a curar a este caballero de la Antigua República. I hear you. I will silence this one. Let's go. Vale, aquí está la base de la cerca. Con más mercenarios. Más mercenarios. There's the landing pad. There should be a computer terminal I can access from there. Looks like we're gonna have to fight our way there, though. Look sharp. What do we have here? The Jedi. Saves us the trouble of looking for you. Corin Falk did say you were dangerous. Maybe he does know what he's talking about. ¿Corrun Fault? Puede que supiera lo que estaba haciendo. Puede que supiera de lo que estaba hablando.
¿Quién eres? Fault hired me to keep everyone out of the restoration zone. You in particular. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí abajo? A grenade with your name on it, Jedi. Attack! Vale. Yo no voy a por los mercenarios normales. Por eso te dan idiota, que voy a por los mercenarios bestias primero. Vale. Pues no sé qué subir con este. Como va a distancia, no debería haber ido a distancia. Fantástico. Inteligencia. Vamos a ver las dotes y cuál recomienda. Duelo. Pues duelo puede ser. Puesto que voy como voy. Aunque... Grito de la puerta. Uy, que me estoy quedando sin energía. Comanda mercenario, tu destino. Graya, tú puedes. Hala. Especialista sin armas. Me han dado todo. A ver. ¿Qué me recomiendas? Barrera de la fuerza. Ah, me parece una mierda. Ahora de la fuerza, venga. What is it? Fit. This shall not stop us for long. Fuera.
take long. Creía, tía. Que se va a matar. What is it? Y o morir. Concentraos, por favor. Take him down. Fallen. Take him down. This won't take long. ¿Hay algún disparo? ¿Hay disparos por ahí todavía? Un escenario veterano. Vaya. This won't take long. Perfecto, voy a poner el agresivo. Que veo que lo de distancia como que no. Para otro mercenario. Vamos a utilizar el tongo del medpack. Nuevo tongo del medpack. Que es que lo utilizas, si lo utilizas directamente desde el inventario, se aplica directamente. Bueno, vamos a por el mercenario normal. Pero esto no hacía falta. I hear you. Get this over with. Let us end this. This
What is it? Oh, músicas flexibles. Ah, perfecto. Tenemos mogollón de cosas. Evidentemente los deslizadores no me los van a pillar, así que no lo voy a intentar. ¿Qué? Ah, más mercenarios. Ya los hemos... Vale. Vale, los dos ya muertos. Vamos a ver los cilindros de plastiacero y los restos que han dejado. Ah, mira, aquí hay restos. Fusil disruptor, perfecto. Vamos a ver, F5. Creo que este señor puede mejorar objetos. Un segundo. General, need something? ¿En serio? No tienes que llamarme general. Sorry, guess I can't get my head out of the past. Me preguntaba qué habías estado haciendo desde que terminó la guerra. I moved around for a couple years. Working as a starship mechanic got me from place to place. I wasn't ready to settle down after the war. Durante mi exilio hice lo mismo. Then you understand my restlessness. Though the war had ended, I couldn't find peace in anything. As long as I kept moving, I didn't have to think about what happened. Know what I mean? Pero no, me movía, no tenía que pensar en lo sucedido. Demasiado bien. I'm sure you do. I decided I'd do something constructive. I wanted to make up for the things I'd done in the war. I wanted to design planetary shields, but there weren't many systems with the credits to spare. There was more that needed to be rebuilt and protected. I found out that Telos was going to be the flagship project for the Republic, and it sounded like something good. I saw Telos before the Sith raised it. It deserved a better fate. But Zerka ruined everything. I thought I could force Zerka out on my own, but I guess I can't fix everything myself. Claro que enfrentarte a la cerca por tu cuenta puede estar fuera de tus posibilidades. Pero tenerte aquí otra vez. It's good to be working with you again, General. Something else I can help you with? ¿Cuál es tu opinión sobre la situación en Telos? If the Republic would just rein Zerka in, there'd be no problem. But as long as Zerka is allowed to undermine the Athorians' efforts, Telos will remain dead. I can't take seeing my work being used by those bloodsuckers. But there's nothing I can do about it, so let's talk about something else. Something else I can help you with? ¿Cómo es que perdiste el brazo? I got tired of it. Kept dropping my hydro spanner. Figured I'd get a new one. Hey. Habla, en serio. If you were me, you'd probably want to joke about it too. Actually, it was a souvenir from Malachor. I was lucky I didn't lose more. But at least it gave me something to do, right? Everyone always said I was probably half machine anyway. Something else I can help you with? Da igual. A ver qué tenemos aquí. Panel informático. A ver si podemos hacer... Creo que este señor nos podía mejorar el equipo. Yes. Que era lo que iba. Da igual. Pues no, no puedo hacerlo. Panel informático. A ver qué pasa con este. Hopefully I'll be able to access the shield network from this console. Good. It's functional. And my passcodes still work. Now let's find your ship. La PST dijo que el alcohol de Evo no estaba en ningún punto de sanción gubernamental. ¿Por qué crees que la hallarías? The TSF probably thinks the ship was put down in the wastes, but they don't know the planet as well as I do.
Telos' atmosphere has been turned into acidic vapor. Landing a ship in the wastes would be like sealing it in a hangar full of hungry Minox. So that means there's probably an unsanctioned landing site somewhere on the planet, still shielded, but not a restoration zone or other listed facility. That's why I need access to the shield network. Here, a small anomaly in the shield network's power grid. I'm not surprised the TSF didn't spot this. It's subtle, more like an error or random flux than anything suspicious. Yay. It looks like power is being drawn to generate a shield over a small area in the polar region, but nothing should be down there. Orbital cameras show nothing, just an empty mesa. We should investigate this. I feel this is the best bet of finding the Ebon Hawk. ¿Cómo vamos a llegar a la región polar? That's a little tougher. According to the computer, a shuttle is currently docked inside the research facility. At least there was at last report, though that was months ago. Así que no sabemos si la lanzadera sigue ahí ni su estado. I don't, but that's not going to stop me. I'm getting back to Citadel if I have to build a new ship myself. ¿A qué estamos esperando? There's one other small problem. Recently, Zerka teams that were sent into the military facility have not been coming out. But it's not as though we have any choice. Vamos. 3 de diario añadida. Vale. Vamos a terminar de mirar lo que hay aquí. Vieja base militar. Vale. A ver qué hay aquí dentro. Madre mía. This arm of mine isn't just for show, General. Stand back. The Zerka mercenaries were a little surprised when I broke my way out of my holding cell. The shields there were even weaker than these. After you. Baudur tiene la capacidad de atravesar diversos escudos con su puño repulsor. Interesante. What is it? Pues no, no puedo quitar el veneno todavía. Yes. I hear you. Joder, pues ya estamos, ¿qué mal vamos? A ver, usable. Yeah? Let me handle this. I hear you. Feels like poison. Yeah? What is it? Cilindro de plastiacero, a ver qué hay aquí. Escudos de Chani. Vale.
Creo que hay unos... Creo que tenía unos respiradores en el equipo. Mejora de sigilo, no. Paquete de feromonas. Mira, paquete de feromonas. Espérate, paquete de feromonas. Espera. Banda neuronal. ¿Quién se ha quedado el paquete de feromonas? Creo que ella. Sí, correcto. Honorarios sónicos, mejora de campo de sigilo. Asquilla respiratoria. Vale, ella es la única que no se envenena. Puede ser que me vaya mejor. Yeah? What is it? Let me handle this. Por cierto, está sonando muy alto, creo, ¿no? ¿Me lo estoy imaginando? Sí, está sonando muy alto. Un segundito que voy a intentar a ver si puedo arreglar el tema. Un segundo, que esto creo que es... Que los efectos están puestos. Vale, perfecto. Ahora debería estar un poco más racional. Ahora debería estar bastante más bajo. Me estaba quedando sordo. Vale. Ahora. Tarjeta de administración del administrativo, estuche de metal. Los químicos, componentes que dan de conclusión al modelo de consejero de Halsey. Es 4. Persuadir. Carisma 2. Valería 1. Quedo esta. Queda con 20. O... Sí, me dejaría con 20. Vale, pues esta mejor que la lleve... o 20. Aquí no hay nada. Vale, pues tocará ir a la puerta militar esta. Venga, trampas otra vez. I feel you. Por
Por cierto, ya que estoy, este señor a lo mejor necesita cambiar de... Difícil de disruptor. 1 a 10. 2 a 11. Fusil Blaster, 1 a 12. Fusil Blaster, 1 a 11. Oh, una pica de fuerza. 2 12. Negociador del intercambio. Buena. Se queda con lo que tiene. Pero esto... Esta espada gorda... This won't take long. De neofito de Halsey, otro. Otra armadura de estas. Yes. Pack. Hay un montón de gente muerta. What's going on? What is it? ¡Hala! Ya me ha tumbado al PJ. Let us end this. Vale, vamos para atrás. Yes. Vale, torreta de telos, atoll de aturdidor. Pásala. Ah, por ahí. Vamos a concentrarnos. Pues si no, esto va a ser una mierda. Uy, 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 que me han tumbado a la señora. Sí. Sí, muy mal. Muy, muy mal. Vale, vamos a hacer una cosa. Yes. Let's go. Quiero
había puesto en inmóviles. Qué cabrón. Iros para atrás. ¡Gas! Dime. Joder. No sé ni para qué intento estrategias en este juego. Intentar a ver si puedo ponerme algo de adrenalina. Vale, vamos a por este que está dando más por saco. What is it? A la torreta, venga. A ver, habilidades. No, las recomendadas no. Que sí, que las recomendadas son muy tristes. Informática. Y curar heridas. Últimamente lo estamos usando mucho. Poderes, a ver. Forma Sith, sable de luz. Lástima que no tengo ningún sable de luz, pero bueno. Venga, estar lleno de la fuerza. Bueno, pues ya está. Hey, tenemos aquí una de esas cosas que molan. No, es el laboratorio. Bueno, vamos a usar el laboratorio.
A ver qué podemos pillarnos. Antes retirar de combate. Inmunidad a ciertos críticos. Oh. Hola. Paquete de vigor. Ah, no tengo suficientes químicos. Sistema de bioantídotos. Inmunidad a veneno. No puedo. Kit de antídoto. No tengo productos químicos. Medpack avanzado. Medpack. No tengo suficientes productos químicos. Me los he zumbado. Buah. Vale. Estimulantes. No. Minas. Coste, productos químicos. El inventario 0. Uf. Detonador sónico. No. Pues ya está. What is it? Let's go. Vale, pues abierta. There she is, one orbital shuttle. Looks like Hola, it's in muy buenas. serviceable condition. That's all a moot point, though. Carlos, lo sé, pero si hago eso, se espera. Si lo hago desde el menú, lo hace automáticamente y ni siquiera consume la acción. Es un truco del almendruco, Carlos, Marcos. Es que lo... Es para hacer tongo. Es que si lo hago desde ahí no me lo hace. Aunque eso está por ver. ¿En qué buen estado? En buen estado no es lo suficiente bueno para ti. The hangar bay doors are closed. I don't fancy flying the shuttle through solid metal, so I'd say we need to find a way to get them open. We'll also need to find the ignition codes for the shuttle, or else we'll have some trouble getting off the ground. If we get all that, I wouldn't worry about what shape this heap is in. I'll get it running. Vale, por ahí hay una salida. Aquí tenemos la lanzadera. Esta antigua lanzadera orbital no tiene hiperimpulsor, pero te puede sacar de la zona de restauración. Cuando consigas los códigos de ignición y abras las puertas del hangar subterráneo. Déjate la lanzadera. What is it? Control de bahía. Venga, y otro veneno. Yeah? Vale, pues control de seguridad. Yeah? Apagar las salidas de gas de seguridad. Vale, perfecto. Ya está. Si me dejan de dar por saco. Durante un rato. Créditos. Nada. Armadura de combate Chani. Granada de veneno. Más veneno. ¿Cómo no? Punta de seguridad abridora. Y por aquí alguien se dejó una partida de pasacamedias. Vale, pues... I'll have this open in no time. Vale. Pero esto parece una puerta solamente, así que... Oh. Control de la bahía. De las puertas del hangar.
Fallo. Reactor de la base desconectado. No se pueden abrir las puertas del hangar. Vale. Sí, ya te digo. Y además con esa sonrisa de... Que tiene que dan ganas de pegarle una hostia. Yes. Vale, droide militar de la base, vale. Vamos a utilizar a Creia, que es la Sí. especialista en droides. En desmontar droide. Kit de reparación. Que no sepa que necesito 2 kits si no tengo droides. Bueno. Que no hay nada. Vale. I hear you. Estos droides militares tienen un diseño tan malo. Me recuerdan a las torretas del System Shock. Habían unos droides que eran iguales. Que nunca entendí por el sentido de esta forma. Es una torreta que pega saltos y va disparando. Oh. No es un droide. Al menos a primera vista, ¿no? Vale, pues y este, pero este sí. I hear you. Bien, alguien más. ¿Eres parte del equipo de rescate? ¿Quién eres? Kawanabota yuntatanga kinamatura. Tayaita tabosananansata. Tonata biasvia. Jicho watana. Kunera que te dinito para más nucho. Pues no lo tengo claro. Lo lógico sería que fuera después de la regla del 2. Pero a priori se supone que los Sith imponen la regla del 2 después de la primera guerra contra los Jedi. Que es anterior a esto. Así que... Lo de la regla del 2 siempre ha sido un poco churro para mí. Salvo que hubiera alguna lógica interna de que porque son 2 se concentra más el lado oscuro o alguna mierda de esta. Pero bueno. No he podido contactar con nadie. Tú has venido a rescatarnos de aquí, ¿no? Sígueme. Creking no una panca di planito bamanananga. Es la mejor manera de hacer que te mate. Siguiéndome. Venga. Venga, sí, ponte adelante. Ahí estás. En la línea del fuego. Uy, parece ser que se ha derrotado a alguien. Puede ser. ¿Ves? Ahí está el droide. Pegando disparos a ninguna parte. Antes de meternos aquí, nos vamos a ir a otra parte. Nada. Oh, el cilindro dañado. Cerrado. Vale. No puedes abrirlos porque tiras consigas con una carga sónica. Carga sónica... ¿Media? Vámonos de aquí.
Medpack, resistencia de adrenalina, perfecto. Let's go. What is it? Vamos a por este, que es con el que está yendo la señora. Inmóvil no, agresivo. Let's go. Radur, tío, te podrías mover, ¿no? Ahí estamos. Let's get this over with. Vale, tenemos aquí un terminal y creo que es bien mirar. Vale, está inactivo. Pues no. Esto parece... estaciones de carga para droides, quizá. O para una rumba. Sobrecargar estaciones de recarga de droides. Vale, perfecto. Puede verse desde aquí. Puede estar controlado por un terminal cercano. A ver. Todo cargando. Está inactivo. Vale, aquí no hay nada más. What's going on? Vale, aquí no parece haber gran cosa. Aquí hay una puerta militar. No. Aquí hay otro campo de fuerza con torretas. Así que no los vamos a mirar por ahora. Subnivel de la base militar. O sea, esto va para abajo. Vale. Puerta de seguridad. Oh, un HK. This
This droid has been damaged and does not appear to be functional. Reparar. Programar al droide para que te siga. Otro patrulla activado. Cuando acabes esta sesión, el droide te seguirá. Pero qué cabrón. Y explota. No ha dicho nada y ha explotado. Nota mental. Estos chequeas no son buenas noticias. Estuche de metal. Créditos. What's going on? Let's get this over with. Yes. Torreta de telos. ¿No están agresivas? Qué raro. Qué mal rollo. Qué mal rollo que no estén agresivas. Yeah. Control del reactor. A ver. Encender el reactor. Oh, ¿qué es eso? Qué mal rollo. Ok. El reactor está activado. Ya se han activado las torretas. Fantástico. Ha sido desactivado, vale. Creya, que ya que estás con ello. I hear you. ¿Tienes para revitalizar? Venga, ahí está. Ahí estamos. Uy, este no lo hace. Quizás es que no tiene usar objeto. No te tratar heridas, quizá. Vital de telos. Sí, desactivado. ¿Eh? Lo malo de los juegos de rol de Star Wars muchas veces, sobre todo el de 20, es que siempre te da la sensación de que si no estabas jugando un llegada, estabas jugando a la mitad de un personaje. Porque te encontrabas con todo un subsistema de que era todo lo de la fuerza que no podías jugar. Vamos al subnivel de la base militar. Venga. Puertas has llegado magnéticamente y no se puede abrir en este momento. Vale. Muy bien. Fantástico, maravilloso. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí estaría. Sala de control. Ah, sí, teníamos que ir a la sala de control. Que aquí nos encontraremos seguramente algo, pero vamos a activar la velocidad.
Control de área, venga. Abrir las puertas del hangar. Puertas del hangar desbloqueadas. Fantástico. Uy. Tenemos ahí un andador. Venga, a por ello. What is it? Won't take long. Let's go. Perfecto. Pues este señor pega bastante mejor cuerpo a cuerpo, ¿eh? Creo que nos lo vamos a quedar así, claramente. Vale, vamos a ver si nos podemos ir. Es antiguo el acero orbital, no tiene impulsor, pero te puede sacar de la zona. Déjate. En cuanto consigas los códigos de ignición. Vale, hay que conseguirlos. ¿Dónde los puedo conseguir? Una fuente de combustible, bonificación, fabricación de usuarios de luz. Control de seguridad. Nada. Nos vamos a encontrar con lo clásico de no tenemos ni idea de por dónde tenemos que ir. Esto pasa tanto en este juego. Vale, por aquí. Kit de recuperación vacío. Está cerrado. Debe de poder abrirse por un terminal cercano. Quizá, pero no lo hemos visto. Ya estamos cerca. Tú continúas siguiéndome. No, no hay ninguna salida aquí. Y por aquí, quizá. Oh. Módulos de datos. Perfecto. El módulo de datos contiene el código de ignición del lanzadero orbital del alcance subterráneo. Perfecto. Pues nos podríamos ir ya. Perfecto. Seguimos con el Twilight, que está siendo el miembro más útil del grupo. Este antiguo lanzadero orbital no tiene hiperimpulsor, pero te puede sacar de la zona de restauración. Vale. Llegamos a la lanzadera, la meseta protegida por la sección polar de Telos. Venga. Oh, ¿qué ha pasado? Statement. We have arrived too late. The target has evaded us. We must pursue it. ¿Qué ha pasado? Observation. They have likely escaped aboard the orbital shuttle that has been docked here. The bay control computer likely will have a record of their departure. Query. Have you discovered anything about the shuttle's course? Answer. I have managed to track the shuttle's movement across the shield network. However, the shield network does not stretch over the polar region.
which was the shuttle's apparent destination. Statement. Dispatch a unit to the polar region with the last known coordinates and approximate path of the shuttle. They will not escape us again. Well, this can't be any worse than last time. So that's the hole in the shield network, huh? Doesn't look like much to me. Oh, vaya, otro HK-50. Malditos droides de protocolo. Están en todas partes. You've got to be kidding me. It's not my fault. Otra vez. Otra vez nos derriban. Egotistic praise. An excellent shot, even with the prevailing winds. I couldn't have done it better myself. Field assessment. I picked up on the heat forms of the Jedi and his allies. Activate the mines and prime the self-destruct sequences. Otra vez. Relieved statement. Oh, Jedi, it is good to see you intact. We were concerned that shooting down your shuttle would damage you irreparably. Quick clarification. But now that we have found you, we hope that we can facilitate communications. Unnecessary addendum. And put an end to hostilities. ¿Cuántos sois? Chiding statement. Oh, Jedi. There are as many of us as are needed to capture or kill our targets. Egotistical boast. And there are far more of us than any one Jedi. Destroy one of us, and more shall rise from the wreckage. Unnecessary threat. And our attack protocols are more than a match for you and your allies. ¿Qué hacen aquí tus droides asesinos? Self-evident answer. Wherever you try to run, we will be there, armed and ready. Rhetorical query. So the query you have posed to us is one we put to you. What are you doing here, we wonder? ¿Derribaste mi nave por algo? Unnecessary clarification. We merely wish to cripple your vessel. Once we tracked your coordinates, we were able to deploy several droids in this location. Probing query. We are, however, curious as to why you chose to come to the remnants of the polar Telos irrigation system. There is nothing here that our instruments can detect. Eager threat. But we are looking forward to extracting your motives for coming here when we place you in torture restraints. Destruir a uno de vosotros fue fácil. Para cargarme a 3 quizás deba sudar un poco. Vale. Pues... Por cierto. Esto me recuerda una cosa. Creo que nos hemos dejado una... Creo que nos hemos dejado a alguien. Espérate. Vamos a hacer... Voy a hacer un... Parche, claro. Voy a hacer un F5. Y voy a hacer un cargar. Partida. Autoguardada. No. No puedo volver para atrás. Pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Oh, ¿qué le vamos a hacer? Es que creo que nos hemos dejado el toilet. ¡Hala! Pues no. Carga partida. Yes. Pues hala. A ver. Creya. Toma, fuera. Fantástico, ya nos podemos poner con esto. Pues me ha reventado. Volvemos a probar.
Vale, pues Creia. Creia se va a dedicar a hacer el aturdidor. I hear you. Resistencia a la energía. Where that came from? More where that came from. I hear you. More where that came from. More where that came from. Por si acaso, Creia sube de nivel. Poderes. A ver. ¿Qué nos podemos poner aquí? Tenemos aura de fuerza, escudo de la fuerza. Oh. Esto está bien. Horror. Desactivar droide. Ahí está. I hear you. Optimal. Oh. Vaya. Pressy ratio achieved. Just say the word. What is it? Luz para sable de luz. Desgraciadamente. Vamos muy mal. Ya no puedo utilizar el medpack. Me han quitado el tongo de lo del medpack. Just say the word. Vale. Ay, pues vamos a cargar. Y vamos a empezar directamente con el destruir droide. ¿Qué has dicho? Droide aturdidor. Droide aturdidor. Vale. Resistencia a la energía. I hear you. A ver. No hagas eso. What is it? Ahora. A este. Subir de nivel. Atributos, venga. 18. Habilidades. Las recomendadas y ya está. Dotes. Espíritu combativo. Y... Pato crítico maestro. Esto es para cuerpo a cuerpo. No. Dispara rápido, venga.
I hear you. Pero no vayas a... Sibel, tía. No vayas a por este. Vete a por este. Maldita. ¡Hala! Ya estamos otra vez. Vale, uno fuera. Ahora por este. Porque me tengo que mover menos. Así que... Vale. Tú sube de nivel. Venga. Ataque furtivo 5. He aumentado. Adaptar. Vamos a curarnos. Creya, métele. Métele. No le tengas que meter. Ahora. Bien. Compresor de toxinas. Vale, perfecto. Y el captador de energía. A ver si tenemos algo en la lanzadera. Aunque lo dudo. Oh, Baudur. Baudur parece que quedado inconsciente por la explosión. Si puedes encontrar refugio, podría recobrarse a tiempo. Vale. Hay que buscar un refugio en alguna parte. Vamos a la izquierda. Vale, no hay nada más aquí. Y aquí hay una especie de túmulo. Espero que haya algo aquí. Sí, pero está por el otro lado. Es como una especie de refugio por lo que veo. Y...
Lay down your weapons, and you shall not be harmed. Pon tus armas y no sufrirás daño. Pon tus armas y no sufrirás daño. ¿Quién eres? I will not warn you again. Drop your weapons, or we shall take them from you. Do as they say. I sense people come to no harm. Ah, vale. Pues entonces seguir el juego, de momento. Why is it that everywhere we go, I end up in a cell? Eso también me pregunto yo. Why did they lock us up? What is this place? It is a training ground for Jedi. What? This ice hole? Yes, it bears the semblance of an academy. But where are all the students? Curious. You've got to be joking. What is a Jedi Academy doing out here in the middle of nowhere? It is a place hidden from the galaxy like the academy on Dantooine. But this place... Oh, Atris, you have been clever. Atris? It's none of your concern. Well, the sooner we're out of here, the better. 2 crazy Jedi are more than enough for me. No one told me we were going to be dumped in a nest of Jedi. And what is it about this place that causes you such fear? What do you mean? We're in the middle of a bunch of Jedi. You know how they are. No, I do not. Not in the way you seem to. What? What are you doing? Get out of my head! Stop struggling. Let me follow the current. Deeper to its source. Stop! Stop! Ah! Ah, with the fear is mingled guilt. It squirms in you like a worm. And the why? Ah, and there is its heart. You surprise me. I could not feel it before. Your feelings are a powerful shield indeed. Do not worry, Atten. If she is a Jedi, she will forgive. And if she is not, she will not care. You can't tell her. Please. I'm asking you. I don't want her to... Think less of you. I hardly think that's possible. Still, there is no shame in what you ask. We all wage war with the past, and it leaves its scars. I will not speak of yours, Atten, but there is a price. Oh, tiene un secretito, Atten. What? What price? There are those who wage war and those who follow them. You are a crude thing, murderer, but you have your uses. You know how important this woman we travel with is. Even one such as you can feel it. You will serve her until I release you. And if I refuse? You will not. If you do, then my silence will be broken. And then, Atten, you will be broken. You fear the Jedi, and rightly so. If Atris learns of your choices, you will never leave this place. But whatever fear you hold of the Jedi, know that if you disobey me, that my punishment will make you beg for the death that has long hounded you. Wipe the fear from your mind. You will not find blind obedience a difficult master. You chose it once. You will learn to embrace it again. I don't know how you became such a manipulative witch, but why a vicious old scow like yourself would even bother with me is a bigger mystery. No game of Djarik can be won without pawns, and this may prove to be a very long game. You are a slippery one. Your thoughts difficult for even one such as I to read. I suspect the self-loathing that squirms within you gives you a curious strength. Your spirit, as diseased as it is, refuses to allow you to give up, no matter what threats you face and whatever wreckage you leave behind you. I feel you have crossed our path for a reason. Perhaps even you, at the right moment, may be able to turn aside disaster. If so, your potential is not yet spent. Fine. I'll be your pawn. But I still think you've got the wrong man. Perhaps. But someone has to fly the ship, and the Force is a hard thing to predict. You have crossed our path for a reason. Our path brought us here for a reason. And now I know why. The past is here, and it must be met before the future can be set in motion. More Jedi speak. Care to explain? No. I've wasted enough time with you. Sleep, murderer, and be silent. I need no distractions. Qué cabrona. A critical moment approaches. Creia es una persona muy fiable, por lo que veo. Nunca me ocultaría nada.
Hasta que no estamos por ahí. Por cierto, ya que estamos por aquí. Oh. ¿Y esta señora? I did not expect to see you again after the day of your sentencing. I thought you had taken the exile's path, wandering the galaxy. Yet you have returned. Why? Era mi intención venir, Atris, ni verte de nuevo. Yet here you are. Perhaps you do not know yourself as well as you think. Regardless, your arrival here begs an explanation. Have you come to face the judgment of the Council, as you did so many years ago? Are you finally willing to admit that we were right to cast you out? Quizás debes admitir que las decisiones del Consejo fueron las que provocaron la Guerra Civil Jedi. You and all the Jedi who followed Revan caused the Jedi Civil War. It was because the need to wage war burned within you. The Jedi Order asked only for time to examine the Mandalorian threat. They urged caution, patience, and you defied them. So when you returned, you were brought before us. You were a Jedi no longer, and so you were exiled. También recuerdo que para mí pediste prisión, o algo peor. There was much about that day that was difficult to forget. Your words, your defiance, and when you stabbed your lightsaber into the center stone. I had kept, so I would never forget. Conservado, robado, querrás decir. I have always kept it, as a reminder of what can happen when your passions dictate your actions. I have kept it, so I would never forget your arrogance or your insult to the Order. Insultar a la Orden, tú me insultas portándolo. Then you misunderstand its meaning while it is in my possession, and what it now represents. But I am not unsympathetic to your feelings. Leaving the Order must have been difficult for you. Yet you gave the Council no other choice. You gave me no other choice. Fui a la guerra para proteger a otros, no para luchar. Podía hacer sino ir a la guerra. Life is filled with choices, and when you are forced to make one, you have the Jedi teachings to guide you. Ahí están las enseñanzas Jedi para guiarte. El consejo era débil. Está regido por el miedo. And you were ruled by hate, aggression. That is not the way of a Jedi. Sí, ser Jedi significa rendirse. Elijo serlo más. Ser del Jedi, te consejo es combatir la agresión con la capitulación. Prefiero la mía, sin duda. Every choice we make, whether we know it or not, sends echoes through the Force. It can awaken feelings, ignite passions, hate, anger, fear, where none existed before. By meeting aggression, by serving as an opponent against which the Mandalorians could test themselves, you fed their hate, their lust for war. And it sent a terrible echo through you. And because of it, you and those Jedi who met them on the battlefield lost their way. And you turned on us. ¿No te tentó ayudar a los inocentes? Perdí nada ahí, me encontré. No. You lost yourself. And you lost your way. It is the price of action without reflection. It is what we were taught as Jedi. ¿Te limitaste a ver morir el borde exterior? ¿Por qué seguir las enseñanzas? There was no guarantee that marching to war would have saved the Outer Rim. In fact, quite the opposite. Si no hubiéramos luchado, la República hubiera caído. Es un hecho. A physical victory perhaps, but the real victory lay in... El triunfo del pacífico. Está en el triunfo de las enseñanzas Jedi y no tiene sentido si no queda debido para apreciarlas. You do not know...
Oh, por favor, cualquiera que sacara la cabeza de los archivos Jedi lo sabría. How dare you? The Mandalorian Wars should have been your grave, and Malachor 5 is where you should have died. Cuidado, Aetris. La ira conduce al lado oscuro. You see shadows where there are none, and hate where there is none. You are blind, as always. I tire of fighting with you. You lust for war, and you always will, and you have succeeded in distracting me from my questions. So answer me. If you cannot seem to admit the Council was correct, then why are you here? Quiero mi propiedad, mis esclavos y mi nave. Busca aquí porque un shooter pretencioso me robó la nave. Your ship? Ah, the Ebon Hawk. It is not your ship. Unless you are admitting to the destruction of the Paragus mining facility. Ah, la destrucción de Peragus fue necesaria. Claro que destruí Peragus. So, at last you admit it. At least you have that much courage left. You have not changed. Acting instead of thinking, putting yourself before the galaxy, before the Jedi. Do you know what you have done? Sí, Telos está condenado y me da igual. Sí, sé que puse Telos en peligro, pero no había elección. No, your crime is much more than that. Without the fuel from Paragus, Citadel Station cannot maintain its orbit. It will crash into the planet and its destruction will echo across 20 other worlds. ¿A qué te refieres? Telos was a test to see if the Republic could mount a restoration effort on the Outer Rim. When it fails, the Republic will not finance another. The other Rim worlds, devastated by the Sith, will remain graveyard worlds, devoid of life. And that is the magnitude of your crime. ¿Ahora se me culpa por los saltos de los Sith? Mi crimen, Peragus lo destruyeron los Sith, no yo. The Sith? What do you mean? Sí, han vuelto y están cazando a todos los Jedi. You speak truly. You have encountered the Sith. I can feel the scars on you. Tell me, where did you encounter them? Vinieron a por mí en Peragus. Pareces idiota. Si capturaste mi nave, sabes que estuve en Peragus, igual que ellos. Paragus? What would they want there? They can't have been looking for you. Ah, claro. Soy el único Jedi que pudieron. Esos idiotas me querían un Jedi. Como tú te escondías, vinieron por un verdadero Jedi. You. If they thought you were Jedi, the teachings of the Sith blind them indeed. I am the last Jedi, not you. You betrayed our teachings, our beliefs, the very core of the Jedi Order. If these Sith attacked you, they will soon realize their mistake. And if you escaped, they most likely let you go to see if you would lead them here. ¿Hubo otros sobrevivientes de la Guerra Civil Jedi? I said I was the last of the Jedi, Exile, and I did not speak falsely. There are others who were once Jedi, but no longer. They will not take action against this threat. Y tú sí, vaya cambio. I have your ship. I will return it to you. You must leave here before you place us in jeopardy. ¿Dónde están mis compañeros? You shall find them north of here, in one of the old irrigation chambers. They have not been harmed. They are free to leave as well. Eso es fuera. Y si me la vuelves a robar, cuando te salga de aquí, mejor. Take your ship, then. I don't care where you go. Just leave this place. Leave Telos. We shall remove her, mistress. La eliminaremos, señora. Come with us. Ven con nosotras. La eliminaremos, ha quedado muy mal. Are you all right, mistress? The exile reminded me of something I had forgotten. Forgive me, mistress, but I must ask. The exile, I've never seen another affect you so strongly. Was she important to you once?
We all have our heroes, and when we watch them fall, we die inside. She made a choice once, and I did not. The day we judged her, I stood in the chamber, and she was so right. She was so certain of it. I doubted myself, but not now. She will never make me doubt myself again. But now I am tired. I must meditate. Of course, mistress. I will tell the others you are not to be disturbed. And please, do not exhaust yourself. We can attend to matters here. Oh. Pues no está nada mal esto. ¿Nos van a echar de aquí? Probablemente. ¡Oh! Hemos conseguido puntos del lado oscuro. ¡Qué raro! Porque hemos debatido con una idiota. Vale, pues vamos a... Pues lo vamos a dejar aquí. Habiendo llegado a la base de estas señoras. Porque nos va a tocar exploración. Ver quién es Atris. Que ya parece una gilipollas. Y... a ver si conseguimos salir de Talos por una vez. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima. Nos vemos.